हेलो हाँ भाई मॉर्निंग गुड मॉर्निंग किए कालिया कहूली पंचु मंडप जो आम माल जीव बोली राजवीर कौन आप बंद कर नहीं राजवीर को स्ट्रिक्टली मना है ये नहीं ठीक है किए मना कर दुर्गा ही मना कर राजवीर दुर्गा ही किए विधायक जी विधायक एथर कौन भूमिका अच्छी मत कहल ना ना किसी नहीं ठीक अच्छे मुझे बिजी तुम कथा ना तुम माल दबार अच्छी ना ना तुम खादान कर तुम कौटी पड़ो न पड़ो एक तुम के फाइनाल करिया ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ମତେ ଫୋନ କରି ଡିସ୍କସନ କର ନା ଡିସ୍କସନ କରେ ତମେ ମନା କରୁଛ ନବା କଥା ନଉନ ତମେ ଶୁଣ ଆମକୁ ଦବନି ମାନେ ତମ ଖାଦାନ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ ହବ ଆଜି ସେଇ ହିସାବରେ ବି ତମେ କଣ ନାହିଁ ନାଇଁ ତମେ ସେଇ ହିସାବରେ ବି ଥାଅ ତମେ ମାମଲତି କର ନା ସବୁଆଡେ ହେଲା ତମେ ଖାଦାନ କରୁଛ ମାଲ ବିକିବା କଥା ଆମ ସହ ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଡ୍ରିମ୍ସ ରାଇଡର ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ।